नमस्कार जय जगन्नाथ मु शुभम आपन को वेलकम करूची ओडिसा टेक पोस्टर को। तो आरंभ आपण देखिथिले जगन्नाथ मोटर्स रे गोटे वीडियो पड़तला बहुत सारा भल पाइबा देथिले सेमति नै ए वीडियो टी भी सेमति भल पाइबा दियंतु। सेकंड आउटलेट गोटे जगन्नाथ मोटर्स रे हम पाखरे बहुत सारा डल्ला गाड़ी सेगमेंट रे हम पाखरे अछि। तो ए वीडियो रे केवल डल्ला गाड़ी आपण देखिबे इको देखिबे आ इंट्रो टू आरंभ करके सुपर कैरी पर्यंत आपण देखा पय मिलिबो। तो वर्तमान मो सहित संजय भाई अछंती जगन्नाथ मोटर्स तरफ भाई केमति अछंती भल अछन आ कोन केमति डिमांड रहउची लोकंकर गाड़ी ऊपर गाड़ी तो हम बड़े डिमांड सब डिमांड ना जगन्नाथ मोटर्स कहले डिमांडिंग मोटर्स जोटा भुवनेश्वर रे आ डल्ला गाड़ी सेगमेंट ऊपर आपनकर सबुठु बेसी हां डाला गाड़ी कहता जगन्नाथ मोटर्स पटे डाला गाड़ी कहले तो जगन्नाथ मोटर्स भाई कह देलेनी आ केतेटा डील हम एथिरे देखिया तो सेठी हमर से शोरूम रे रहला पाखा पाखी 20-25 पीस वाला हां आ एपोटे जो आपनकर आउटलेट रहला एटार केते वाला तो माने हमर जगन्नाथ मोटर्स रो एपटे नुवा शोरूम नुवा इधर बर्तमान सेल तो जस्ट दीपावली पाखर आरंभ होई तथापि बर्तमान हमर 5-7टा परिया गाड़ी सेल सइले हमर भी बहुत मार्जिन भी कम पूरा मार्जिन हमें दउछ गाड़ी कंडीशन पूरा ठीक ठाक रखा जाउछ ता संगे डॉक्यूमेंट सब आपण गाड़ी डेलीवर नेलो आपण ना को ओनर प्रॉपर ओनर हेकिना आपण जाई परिबे हां ता संगे इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस थर्ड पार्टी भी हमर करा जाउनी सब अपडेट है ता संगे गाड़ी अपडेट करा गई रखा जाई ता संगे कस्टमर जदी कोन जिंस भी बारी ताकू भी करे दिया जो हां माने कस्टमर जहां जे डिमांड करिवे ताको हमें फिल करियो पूरा 100% चेष्टा कर बढ़िया कथा तो आपनकर जहां भी नीड रहबो आपण फुलफिल करी कि ना भाई कोटू जाई परियो जदी आपण ड्राइवर नै आछन कि मैकेनिक नै आछन मैकेनिक आनी आपण आछि देखि सब अपडेट करि परिबे आगे तो वर्तमान गाड़ी रो प्रथम डील हम पाखर अछि भुवनेश्वर रजिस्ट्रेशन सहित भाई या ऊपर कोन केमति रहबो असल डील ये असल लेन वर्तमान 2020 रो भुवनेश्वर स्टेशन गाड़ी रो सब दिन तो अपडेट भी अछि जदी भी कोनोसी जदी इंश्योरेंस की फिटनेस कंडीशन जदी भी किछि एक्सपर्ट करी आमे करि दो ठीक सब आमे करि दो तो गाड़ी रे कोनोसी माने काम करियो पड़ियो ना गाड़ी पूरा अपडेट हे रही कस्टमर नेबे चलेबे आडू दीप गाड़ी भड़ा करबा ता संगे आपण मेकानिक गाड़ी देखि कि नै परिबे सब प्रकार फैसिलिटी अछि निहाती रनिंग भी सब ठीक ठीक गाड़ी अछि किछि असुविधा नै एटा फास्ट ओनर हां फास्ट ओनर गाड़ी रनिंग भी 48000 केते चलछि एक्यूरेट तो कहि परिबे 48000 केते चलछि अबे आपण चाहिले तो सर्विस रेकॉर्ड वगैरह भी बाहर करि परिबे मत्रु कोन ऑनलाइन सब किछि तो यार प्राइस केते कोन रखछन 5,50,000 आउ हम पई किछि हबो आसिला परे कस्टमर आसिला परे आपण को पुनी आ किछि नेगोशिएशन कंपलसरी हबो आ गुटे डिमांडिंग मॉडल भाईंग पाखरे अवेलेबल हो जोता कि इंट्रा रो V10 बहुत बढ़िया चलथिला गाड़ी टी आ V10 लो कलर कया गले एटा बेसी मार्केट में हां बानिश कलर तो बेसी मार्केट आ ये तो रहइबो आपनकर तालचेर ना कोन एटा राउरकेला रजिस्ट्रेशन सहित रहिछि राउरकेला जदी कोनोसी व्यूअर्स मते देखुचंदी जदी इंट्रा ऊपर आपनकर इंक्वायरी अछि देन डायरेक्ट पळे आसु भुवनेश्वर जगन्नाथ मोटर्स भाई यार कोन केमति रहइबो ये 2020 मॉडल रहइबो गाड़ी सब अपडेट अछि प्राइस रहइबो 4,90,000 4,90,000 आज्ञा 4,90,000 परे नेगोशिएशन भी रहइबो आपण माने देखि परथुवे डाला केते बढ़िया यार किछि मॉडिफाई तो हेनी जहा कंप्लीशन जिंस सब से आपण किछि मॉडिफिकेशन पाइबेनी जेमिति टाटा रो प्रोडक्ट आपण देखुचंदी इंट्रा सेमिति शोरूम रो नेले जेमिति सेमिति केवल एटा सेकंड हैंड माने सेकंड यूजर रो गाड़ी तो यार ओनर कथा आदि कोइ फास्ट ओनर हां बढ़िया फास्ट ओनर डेंटिंग बेटिंग तो कोनोसी मते किछि जाना पड़नी बाकी टिके प्रथम मतलब डायमेंट तो करिबा सेटा तो करिया देबे किया जीव आपण टायर रो जदी मो ऑनेस्ट रिव्यू देबी देन पाखा पाखी आगो टायर आपनकर 80 रो 90% टायर रो पता होती जदी कस्टमर चाहेबे नाइ टायर रिजेक्ट हबा को से आने अलगा टायर नुवा अलगा भलो टायर दिया जाय आगे गाड़ी रो प्रत्येक पहले हमें करिबु निहात कस्टमर जहां कहबे हमें करिबु कस्टमर ओडे सैटिस्फैक्शन हेगी जीवा दरकार ना को बस तो ये सुपर कैरी गाड़ी होगी 2018 2018 मसिया रो कैरी आज्ञा रनिंग गई केते कोन किलोमीटर चलची 40 56 56 आज्ञा 56,000 चलची आज्ञा
ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 3,50,000। 3,50,000 ପରେ ଆଜ୍ଞା। ନେଗୋସିଏସନ ହବ ତ? ହଁ ହବ। ଯଦି ଦୂର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରୁ କେହି ଭାଇ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଲ ଫେଲ କଣ କିଛି ରହିବ? ତେଲ କଥା ସେଇଟା ଛୋଟ ମୋଟ କଥା ଆଉ। ଛୋଟ ଠିକ ମୋଟ ଅଛି। ଜିନିଷ ଗାଡି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମଡିଫାଇଡ ହେଇକିନା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡଲା ପୁରା ହାଇଟ୍ କରିକିନା ଭାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସିଲଭର କଲର ଗାଡି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସହିତ ଗାଡି ଅଛି। ଗାଡି ଉପରେ ଯଦି ବେଟର ଇନକ୍ୱାରି ଦରକାର ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଟାୟାର ତ ମୁଁ କହିଦେବି ପାଖାପାଖି 90% ଟାୟାର ଆଗ, ସବୁ ଟାୟାର ଭଲ ଅଛି। ପଛଟା ତ ପୁରା ଭାଇ ନୂଆ ଅଛି ଆଉ। ହଁ ସବୁ ଟାୟାର ଭଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଇଏ ଗୋଲ୍ଡ କେମିତି କଣ ରହିବ ଭାଇ? ଆଜ୍ଞା ଟାଟା ଏସି ଗୋଲ୍ଡ 2020 ଗୋଲ୍ଡ 2020 ମଡେଲ, ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 3,90,000। ତାପରେ ବି ଯାହା କହିଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଅପଡେଟ କରିକି ଦେଇଛି। ସେ ଜିନିଷଟା ପଚାରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଗାଡିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଗାଡିର ଇଞ୍ଜିନ ପାଖରୁ ବଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମେ ଅପଡେଟ କରିଦେବୁ। ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଆମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଗାଡି ଅପଡେଟ ହେଇକି ରହିଛି। ତାପରେ ବି ଯଦି କଷ୍ଟମର କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେ ତାକୁ ବି କରିକି ଦିଆଯିବ। କଷ୍ଟମର କଷ୍ଟମର ମେକାନିକ ଆଣି ଦେଖେଇକି ନେଇପାରିବେ ଆରାମସେ। ଆପଣ ପୁରା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ହେଇକିନା ଆସନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଆଣନ୍ତୁ, ମେକାନିକ ଆଣନ୍ତୁ, ଗାଡି ରେଡି ଅଛି, କେବଳ ଆସିବେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ ନେବେ। ଆଉ ଗାଡି ବୁକିଂ ଆଗରୁ ଆମାଉଣ୍ଟ, ନେବେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଡା ବୁକିଂ ଆମାଉଣ୍ଟ ର କେତେ ଦିନ ପରେ ଗାଡି ମିଳିବ? ସେଇଟା ଫାଇନାନ୍ସ ଉପରେ କଥା। ମେନ୍ କଥା ରେଣ୍ଟ ନେଇକି 4 ଦିନରେ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଖତ ବି ଲାଗିଯାଉଛି। ୟା ଉପରେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ? ସବୁ ଗାଡିରେ ବାକି ଆମେ ଯୋଉ ତିନିଟା ଦେଖିଲେ ସିଏ ବି ହେଇପାରିବ। ମାନେ କ୍ୟାସରେ ନବାକୁ ଚାହିଁବେ ନେଇପାରିବେ, ଯୋଉମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଫାଇନାନ୍ସ କରିପାରିବେ। ରେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଖୁବ ବେଶୀ ଯୋଉ ଦୂର ୱାନ୍ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା ଏସବୁ ଯଦି ଅଧିକା ବାଟ ହବ ଆଭରେଜ 10 ଦିନ, ତା ଭିତରେ ଛୁଟି ରହିଯାଉଛି ନା। ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମ୍ୟାଜିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରହିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଆଜ୍ଞା 2022 ମସିହାର। ଆଜ୍ଞା। ହଁ 2022 ମସିହାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରହିଲା। ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 5,90,000। ଫାଷ୍ଟ ଓନର। ହଁ ଏଟା BS4 ନ୍ୟू ମଡେଲ। ଟା ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟୁ ମଡେଲ ଗାଡି। ଗାଡିର ସବୁ ଅପଡେଟ ଅଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଫିଟନେସ, କଣ୍ଡିସନ ସବୁ ଅପଡେଟ ଅଛି। ସବୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଇଛି, 2-4 ଦିନ ହବ ଆସିଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଯିଏ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ କ୍ୟାସରେ ଭଲ କଥା। ବେସିକାଲି ତ ଇଏ ସବୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିଜି କତରୁ ହଷ୍ଟେଲ କତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ୟୁଜ ହୁଏ ଗାଡି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ୱେରେ କୌଣସି ଗାଡି ଆପଣ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 2 ପିସ୍ ଗାଡି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି। ଇଏ ବି ହ୍ୱାଇଟ କଲର, ସିଏ ବି ହ୍ୱାଇଟ କଲର ରେ ଅଛି। ତ ଇଏ କଣ କେମିତି ରହିବ? ଇଏ ରହିବ, ଏଇଟା ରହୁଛି 2017 ର। ଏଇଟା 17 ର। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା କେତେ କହିଲେ? 22 ର। ଏଇଟା 22 ର, ସେଇଟା 17 ର। ଆଜ୍ଞା। ଫାଷ୍ଟ ଓନର। ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି। ଅନୁଗୁଳ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ 2017 ମସିହାର। ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି 3,70,000। 3,70,000। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଇଏ ରହିଲା 3,70,000, ସେଇଟା କେତେ କହିଲେ? 6 ଲକ୍ଷ। 5,90,000। 5,90,000। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମଡେଲ ଉପରେ ଇନକ୍ୱାରି ଅଛି, ନେଗୋସିଏସନ ତ ହେଇପାରିବ ୟା ଉପରେ? ନେଗୋସିଏସନ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା। ଗାଡି ଉପରେ କୌଣସି କାମ ରହିବ? ନାଇଁ କହିଲିନି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସବୁ ଅପଡେଟ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ କଷ୍ଟମରଙ୍କର ଯଦି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସିବ ଚଲେଇ ଦେଖିଲା ପରେ କରିକି ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା କେତେ ସିଟର? 7 ସିଟର ନା 9 ସିଟର ନା? 8+1। 8+1। ଏଇଟା 9+1। 9+1 ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ 9+1 ରେ ଅଛି, ଏଇଟା 8+1 ରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ, ପିଜି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ ବଗେରା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଠୁ କନସିଡର କରିପାରିବେ। ଆରାମସେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ରଖି ଟଙ୍କା 30,000 ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋଟରସ ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ ଆପଣଙ୍କର ଶୋରୁମରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଗାଡି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡି ଚଲେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଣ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ ଆମର କ୍ଲଚ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇଯାଇଛି କି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରିକି ଦେବୁ। ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ପୁରା ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି କୌଣସି କଷ୍ଟମର ନାହାନ୍ତି କହିଦେବେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋଟରସରୁ ଗାଡି ଆଣିଥିଲୁ ଆମର ଟା ଖରାପ, ସେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ ଆମର ଆସିନାହିଁ ଆଜି। ଯାହା କଷ୍ଟମର କହିବେ ଆମେ କରିକି ଦେଲୁ ବା, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସିବ କାହିଁକି? ସେଇଥିରେ କଷ୍ଟମରକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ସୁବିଧା ଦେବା, କଷ୍ଟମର ଅଲଗା କଷ୍ଟମରକୁ ଆଣିକିରି ଆସିବେ। ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସୋରୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ଆମ ସୋରୁମରେ ଏଇଟା କରାଯାଏ। ବଢିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଭାଇ ଦେଲେ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ କଷ୍ଟମର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଟା ଆମର ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଗାଡି ଉପରେ ଯାହା ବି କାମ ହବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ କିମ୍ବା ମେକାନିକ ଦେଖିଲା ପରେ କହିବେ ଏଇ କାମଟା ଆମର ହବ, ଭାଇ କରିକିନା ଦେବେ। କରିକି ଅପଡେଟ କରିକି। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋଟରସ ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ ଟି ଆଉ 2 to 3 ଡେଜ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର
ପୁରୁଣା ଶୋରୁମ ରେ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଠି ହଁ। ପାଖାପାଖି 20 ରୁ 25 ଟା ଏଠି ଆମର ଟିକେ କମ ଗାଡି, ସେଠି ଆମର ଅଧିକା ଗାଡି ନୁହଁ। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।